Trinity or insanity? Kapag paisungata iti Trinity or kinakatok lang dati nga susurungan ay dandanong kada tayo nga patpatiyan tayo mat dito tatanga panahon gawan mo tiba saranay di Biblia. Dati di may isang controversial nga topic iti Bible nga masapul nga maawatan kaya ada iti panakaawat tayo no agpaiso ka di dito nga surusuro ang doktrina iti Trinity. Mawatak nga nagadu iti mga kasaba nga hanangapat yan ito Mawatak nga adu dagiti tattao kan dagiti anak iti apo nga uray isuda ket mamatmati dalang diti nga ba namhandamot nga kaya nga dipinsaran. Haan ko mga kasi masapol nga agsubli tayo uji chimpo kan panawon nga agpanunot dagiti Kristiyano kan amuda nga agpanpanunot dagiti Kristiyano kan amuda nga dipindaran dagiti patpatyenda. Ada tayo iti panawon nga nasanut iti Kristiyano agpanunot. Ada tayo iti panawon nga dagiti Kristiyano kat handa kaya tag research. Ada tayo iti panawon nga dagiti Kristiyano kat stressful kanya dagiti. Data ti trabaho ti pastor bayan tayo tayo suda ti mga explicar. Kada kami ordinaryo kami lang kami bro. Umanay diyan. But there was a time where Christians dagiti Kristiyano kan nakita da iti importansya nga hanla nga iti ministro kan papastor. Rather amin dagiti membro iti unog iti church. Kan amin dagiti anak iti Dios. Ngayon it is just but right nga they all study and they are to strive nga agbaling theologians. And one of the issue nga nabayag nga tungtungtungan nga ingana data kat hanga malpamalpas is the issue iti Trinity. For me, I believe kan mamatiak iti Trinity. And kada kayo no hangkay nga mamati iti Trinity, hangko nga piliton da kayo. But for me, ada iti rason kuno apay nga agbatbatayak iti daytoy nga surusuro. And ikanak ko iti tiyempo kuno ya nga warwar kan explicar ko kada kayo kan kayat man nga ipakawat kada kayo. No apay nga patiyak nga iti Trinity ket ada dayta nga doktrina iti sao ti Dios. Though awan jesau nga Trinity. Umuna kat kung emamu kada kayo daytoy Trinity nga daytoy ket nagapuday ta iti nagtao daytoy nga sao. Iti maysa nga tao nga tinaga na ket ni Tertullian. Agore kayo. Nagapu kanya na daytoy sao iti Trinity nga di konsepto kan di eksplanasyon iti Trinity ket nakita na iti Biblia. Nagapuman inimbinto naman di sao nga Trinity nam di panakaawat iti Trinity ket nakita na nga ada iti Biblia. And when he saw the Trinity nga ada iti maysa nga Dios nga bubuon iti talo nga persona nga pare-parehas awan tinangat-ngato kun awan tinabababa agsasabali nga persona diay nga may-maysada. May-maysada gapusta may-maysa ti panakabalinda ket nasawon awan tinangat-ngato kun awan nabababa ket nangasawon parehas da tirik na maipanggep iti maysa nga sitwasyon. Parehas da ti panunot ken parehas da iti panggep ken nakom awan tinagkukontraan da nga talo. Isu nga kuna tayo, kuna ni Tertullian, Trinity, may-maysa nga Dios nga bubuon iti talo nga persona. Nam agure kayo. Maysa nga bendisyon kini Tertullian kat hanyo kading amo nga isunay tinangirugi nga nang divide iti Bible, iti Old Testament ken iti New Testament. Hanyo kading amo nga gapusmet kini Tertullian reward quotation iti chimpu nga maparparti dagiti Kristiyano nga kunada. Kuna ni Tertullian dagiti dara dagiti pinatayda ken pinartida nga martir. Pinatayda nga anak iti apo nga nangitakder ti pamatida. Isu ti bukal iti simbahan nga agtuloy iti trabaho ti Dios. And makidalo daytoy case kan issue iti Trinity ket it was Tertullian tinangiparwar daytoy nga sao
gapusta iti panagadal natin sa uti Diyos, makita na nga ni, ada iti may sa nga Diyos. Ngam iti may sa nga Diyos, ada iti talo nga persona nga mangbubuo, nga sabasabali isuda, ngam pari-parehas da. Awan na bababa kanyada, awan na nangat-ngato kanyada, in everything nga adaan kanyada, halos parehas da. Iso nga kuna na, i-reward da iti sa nga Trinity. So it was the Tertullian. But the concept and the teaching ket nagapo iti Bible. Nalawag diay, so hanlang ay imbinto nga awan ti basaran na diay. Nagbasaran na ket iti study na ti scripture. Nakita na diya nga kinagpaiso and he made a word. Tapno nalaka nga maawatan di word nga Trinity. So diya iti nagpuna na. May kadwa, kat kuman nga talantanan. Ada ti talo nga mistakes nga panakaawat iti tattao tata concerning the Trinity. Umuna, dati ko na nga God is free. Talo ti Diyos. Da kayo nga Kristiyano, kunara iti Muslim, talo ti Diyos yo. Ni Diyos Ama, ni Diyos Anak, iti Diyos Santo Espiritu, agasam data. Di ba ko na ti Deuteronomy chapter 6 verse 4, nga there is only one God? Di ba ti ko na ti Isaiah chapter 44 verse 6, nga may salaan iti Diyos. Apay nga nagado ti Diyos yo. Agdaydayo kay ti Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos agasam data nga Diyos Santo Espiritu. Talo ti Diyos yo. Da kayo ti ado ti Diyos na. When it comes to Trinity, we do not worship three gods. When we say Trinity, may salang iti Diyos tayo. Ngam we see in the scripture of equality in power, equality in emotion, equality in character, equality in attributes, equality in everything, yet different nga persons dagitoy. Sabasabali da nga persona. Isang kuna tayo, there is only one God, yet equal in all. That's why we believe that they are one. May kadwa, another mistake nga rumumartata concerning ti panakaawat ti Trinity, ket kastoy, ni Diyos Ama laang iti Diyos, but never nga ni Jesus ken iti Diyos Santo Espiritu. Ni Diyos Ama laang iti Diyos, but we could never accept that Jesus Christ and the Spirit is God. Iti napagpalabas nga series tayo, iti first nga recordings, iti Contenders of the Faith. Ada iti discussions tayo nga mangpanaknak iti kinadiyos, iti ni Kristo Jesus, kan uray ti Santo Espiritu. Makita tayo yung record uray ti Bible, iti Colossians chapter 2 verse 6. Agpaiso, awanan ti argumento nga ni Diyos Ama kat Diyos. But there are some records also that will prove, just like the Philippians chapter 2 verse 6 nga kunana nga, who being in the form of God, referring kini Hesus Kristo. Sapay kumatag panunot kayo nga kasla ni Kristo Jesus. Nga though he was in the form of God, he was in the form of God, the whole totality, aming nga adaan iti maysa nga Diyos, adamat ka ni Kristo Jesus, kahit nga asawan, dimorphe, the form, everything that God the Father has, He also has. Yet, for the sake iti salvation, haan na nga in-exercise iti kinadiyos na, binmaba, nagsubmitar, nagboluntaryo nga binmaba iso, nga kinayat na nga iso na tagbaling nga sakripisyo. Nga ti 40, ti 30 nga taon, 30 nga taon, haan na nga in-exercise iti kompleto nga kinadiyos na, tapno matumpal ti plano ni Diyos Ama, iti panakaisalakan iti tao. Mapan kayo mo ti kinadiyos ti Santo Espiritu, di Acts chapter 5 verse 4, ni Ananias kina Safira, nagulbuda iti church nga kanada, kararagan yung pre-request man. Kararagan dak man tapno malako mi man di daga nga di kat itud mi dito nga gatad iti church tapno usaran tayo. Nalako nga agpay sudiyay and later on apay interview kadi they were being confronted kini Pedro. Apay interview kadi ti bagayo kaning kariyo nga insa pa tayo nga interview para iti trabaho ti Dios. Ay un interview mi amin. Apay nga nagulbud kayo. Hangkay nga nagulbud kuna ni Pedro. Hangkay nga nagulbud iti tao. Nang nagulbud kayo.
Linukuyo iti Dios. Nagulbud kayo iti Dios. And He is referring, sino nga Dios ti kung kunana di ay, He is referring to God the Holy Spirit. So here we see, nakat nangasawan, the Father is God, Jesus is God, and the Spirit of God, the Holy Spirit is God. So dito pangkitaan tayo nga hangag pa sudiyay. Makitalo, the oneness. Dito yung sursurong ako nada, ni Jesus, ni Diyos Ama, kan iti Santo Espiritu, kat may salang nga persona da kita. Ni God the Father, isunamat lang ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ, isunamat lang ni God the Father, kat the Holy Spirit. The Holy Spirit, isunamat lang ni God the Father, kan ni Jesus Christ. I would like to say, hangag pa isudiyay. Sabali ni God the Father, sabali ni Jesus Christ, sabali ti Holy Spirit, and the evidence siya, iti baptism ni Jesus Christ would prove it. Nga ni Diyos Ama, nagsaudya tangatang, ni Kristo Jesus, binautisaran ni John the Baptizer, iti Santo Espiritu, bimabakas na kalapati, in a form, iti dove. Ang problema kat explanasyon ni transfiguration. Hindi simpong nga nagsauman ni Diyos Ama, dahil iti anak ko, in whom I am well pleased, kat ni Jesus Christ, kat ni So you can say, no kasi iti panakawat yung kunata yung isudamat lang, may samat lang dagi jay, isudamat lang, agtay-tayak. Haan mo nga makita, kahit nasawan, di pa nakabautisar ni Jesus Christ, ada di baba, then si mga ati dyan nga to, kung bimabay so na kaslang bimabay so na kasla kalapati. In a form, iti dove, the Spirit of God, in a form of a dove, kat bimabay so na. Kahit nakadingasawan, kahit nangasawan, kat manglukluko ni Kristo Jesus. But that is a biblical reference which we deny nga hangag pa isudiyay. Hangag pa isudiyay. Anyang iti pamati tayo, iti kuna tayo nga that is Trinity. That is Trinity nga doctrine. Ada ka iti ebidensya that the Trinity, that there is one God, yet bubuo na ito iti talo nga persona nga sabasabali iti persona da. Nga pari-parehas ti panakabalin, attributes, karakter, kan rikna, kan panunot, kan nakam da. Yet in all this, they are equal. Ada ka diti ebidensya tayo jay? Ada. O muna. In the evidence de creation, iti Genesis chapter 1 verse 26. Iti Genesis chapter 1 verse 26, naisurat ito And God said, dito yung account, iti panangparso iti Diyos. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And God said, let us. Everything was created already nga pagyanan iti tao, and here was ni Apo Dios, ni God the Father, kunana, and God said, let us make man. And when He said, let us, it implies plural. Kahit nangasawon, He's talking to a fellow creator, fellow person, somebody nga parparehas na, somebody nga datigalad na nga ag-create, ag-parswa, somebody nga ka-level na. Well, there was a time kunada ti katungtungtung ni Diyos Ama ditoy ket dagiti seraphims kan dagiti high angels, dagiti cherubims. I doubt nga dagiti angels iti kungkunan natin. For one reason is there is no record in the Bible nga ada iti part iti angels. Nga ada iti record iti scripture nga creator mo ti angels. When God the Father is talking in verse 26, He's talking to somebody, may isa, beside kanya na. Haan lang ay iso na, beside kanya na. Katungtungtung na iti may isa. Dua, nga parparehas na who is equal in authority and in power just like who He is. Just like Him. And trying to see the scripture, Genesis 1:2, the Spirit of God moved upon the face of the earth.
He is referring ti Santo Espiritu nga isu iti nang design ng decorate. Iti John chapter 1 verse 1 and 2, he is referring ni Jesus Christ that He created everything. And God the Father, makita tayo iti scripture that He is the great planner, nga nagplano dagitoy, nga ni Jesus ti nag-execute, nga ti Santo Espiritu ti nang decorate, nang iurnos iti parswa. Isu nga kuna tayo, here is an evidence using Genesis and ti Revelation that in the evidence iti creation, Trinity thus exists. Ngadaan tayo iti Dios nga may maysa nga nangaramid. Yet, dayti may maysa nga Dios ket bubuon iti talo nga persona who is equal in everything. And in creation, ket naiplastar di jay. Nga dati kadua ni Diyos sama nga namarswa iti lupo. And trying to study Genesis hingga iti Revelation, it is the Holy Spirit and it is also Jesus Christ. Isuti katungtungtung na ijay. Haan nga angels, nga awan ti record ti angels, nga they are also creators. Second, ijay fall iti tao. Iti natinag iti tao di Genesis chapter 3, Genesis chapter 3 verse 22, and the Lord God said, behold, the man is become as one of us. Yung word nga as, awanan natin nagan ti tao. Ti tao kat nagbaling nga parparehas tayo. Sino ti kukunan ti ni God the Father? He is talking to His fellow creator nga na-offender ken nasaktan. Iti panakatinag, iti basol, iti tao. Nalawag diay. Isu nga tinagudgud direk na ija nga tsimpo ket ni Dios Ama, ti Santo Espiritu ken Hesus Kristo. Could you see the evidence iti jay essence jay kapapanan nga damat gay magpaiso iti Trinity nga beside ni Dios Ama adda ti kanuana nga namarswa nga nagudgud iti tsimpo nga nagbasol iti tao. And trying to look at it, it is the Holy Spirit and it is Jesus Christ. His fellow creator nga nangaramid ti tao nga nagudgud direk nada. Pangtalo, the Tower of Babel, Genesis chapter 11 verse 5 to 7. Genesis chapter 11 verse 5 to 7, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded, and the Lord said, behold, the people are one, and they have all one language, and this they began to do. Now nothing will be withheld from them with which they have imagined to do. Come, let us go down there, and there confound their language, and they may not understand one another. Come, let us intayo. Here is another record, the Tower of Babel. In the rebellion iti tao nga kahit nga aton iti Dios. Kuna ni Dios Ama intayo waran isuda. Is he referring to angels? He is referring to his fellow creator nga isuksukat kan kayat iti tao nga gawatan. Sino nagyay? Nga katungtungtong ni Dios Ama. He is referring to Jesus Christ and the Holy Spirit. Last, dito ko na ada pa iti maisagayam hampay nga last. Isaiah chapter 66 verse 8. Isaiah chapter 66 verse 8 idinatay dati may sangari, and the land was mourning and was grieving. Iji panakatay ni Uzziah, who was called just like the replica ni David. He died at this time, and nakita ni Isaiah chapter 6 verse 8. And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Sino nga itibawon tayo tata? Iti kastoy nga dito dagaan katne, kastoy iti sitwasyon, sinon ti ibawon tayo? Whom shall I send? Kan sino iti mangitakder, kan mangituloy, kada tayo mangitakder, kada tayo. Sino ti mangilaban, kada tayo. Sino ti katungtungtong ni Christ Jesus? Di verse 1, hingga natin verse 7, he's referring, tuktukoyin na nga ni Apo Diyos kat daydayawon dagiti anghel. He's being worshipped by the angels, and the angels kunana niya, holy, holy, holy. And here kunana dito, this God nga si bibiyag
nga daydayawon iti anghel ket kunana ditoy, who will go for us? He is not referring to the angels. He is referring to his fellow God. Nga daydayawon dagiti angels who created them. And sino dagay? Nga kadwa ni Diyos Ama, ni God the Father, ni Jesus Christ, kaniti Santo Espiritu. And lastly, the case, the evidence iti baptism. Iti Matthew 28, 18, 19, 20. In the name of the Father and of the Son, bautisaran nyo isula. The connection of the three in the mode iti panakabautisara. That implies many things. Kanadagsunet ang argumento iti Hulyo. Because it implies equality ni Father, the Son, and the Holy Spirit. It implies equality in authority and in power. Iso nga di binautisaran na kay tinagan ni Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo Espiritu, halangar RTDJ nga pampapintas nga nagan. There is a name, there is an address of equality ni God the Father, ni Jesus Christ, kaniti Diyos Santo Espiritu. Oh my friends, the 31st nga lesson tayo concerning it is Trinity. Is Trinity true or it is just insanity? Well, I think it's true. It's not insanity because it has a concept, it has an evidence, iti scripture which we have learned. Next time, ituloy ito yung kadalon na ito. And how I hope it gives you understanding concerning this Trinity. No one will ever understand ni Apo Diyos. Niyam timawatan tayo lang kaniya di Apo Diyos katigi basit lang nga banag concerning kanya na. And we thank the Lord in this scripture nga mangititi glimpse. Nga awan yung word nga Trinity. But the truth that there is only one God nga bubuon iti talo nga persona which is equal in everything, in character, iti attributes, iti rikna, iti panunot, kan pan nakabalin. Wow, it is so amazing. The word Trinity indeed is a blessing. It is a blessing nga maawatan tayo. Nga adaan ti may sa nga Diyos. Nga buuan iti bubuon iti talo nga persona nga sabasabali. Yet equal in everything. God bless you and see you next time. Kapsat. Mapagtalkan iti Diyos tayo. God bless.